একলাই তো গাইস मैं इधर भाषा भाल से ना जाने प्रेंग हो जाए আমার আমার লেগে কাইটা দিবি। তো গুড মর্নিং এভরিওয়ান, তো কিরকম আহা? আশা করতে তো ভালে আহা। তো মই এখন থোড়া ঘুরে গেলে আহি ফজির ফজির এদিকে বাগান দিকে, এই যে দেখলো বাগান দিকে ঘুরে কাহি फजीर फजीर और की करबे घुरा घुरी करे लगी। आज तो काम रहे, मतलब काम नहीं कर ली अंदर, आज वीडियो शूटिंग करे लगी। तो आज वीडियो शूटिंग करबो तोदर के देखाबो जे किरकम शूटिंग करे अंदर। तो गैस फजीर फजीर घुरे कर मजा ही अलग है। देख तो नजारा की मजा लगे, बागान के पाद गिरा देखबे किरकम है, तोदर के सामने से दिखाई देती। तो এটা কোনো কোম্পানি বাগান না লাগে, প্রাইভেট বাগান লাগে। তো আমি এদিকে ঘুরে খাই রही। আর এবার ধান খেতে তো দেখবে, ধান তো বলে না লাগি, ধান से বেশি জাবড়া বেশি হয়ে যায়। এই তো দেখ ধান বর্তমান বলে গেলে নাই খেয়ে, তো তোর সামনে से দেখা দিও। এই যে দেখ मतलब মনেই নাই খেয়ে, এটা তো ছড় ব্ল্যাক कर লাগে। আমাদের ওদিকে তো দেখে ফিল হয়ে গয়া है পাথরটা, এদিকে দেখাই গেছে না জুম সাইডে দেখা থেকে যান थोड़ा थोड़ा अपना ভালো से देखने भाई। तो একেবারে মিলবো যখন ভিডিও শুট हुई সে টাইম में। तो गाइस आज शूटिंग हक नहीं पार की जाने की अंदर कारण कर रिचार्ज खत्म हो गए। ये देखिए लाइट तो है लेकिन भीतरे अंधार। तो अगले शूटिंग नहीं हो पाले की करबे। तो তোদের के नेक्स्ट टाइम में দেখা দেব যে কিরকম শুটিং করিল বলকে। এবার তো নাই হই পালে, তো नेक्स्ट टाइम দেখাবো, जरूर से जरूर দেখাবো। तो गाइस मैं आही এখন खेती देखे, लेकिन अंदर खेती तो 1% भी नहीं, 1% भी नहीं, लेकिन ब्लैक कर হলে আহে এদিকে দেখ এই যে, लेकिन अंदर तो 1% भी नहीं खेती। मतलब फुटबॉल आन के खेले पारे ওরকম, फुटबॉल आन আর লাদ মার বাস। কি খাক লাগি এবার কোনো নাই, गाड़ी में कोड़ मार के खा लो भाई। तो गाइस देख ब्लैक कर गिला, देख ब्लैक कर धान की मजा है, देख तो इतना मजा सामने ऐसे देखा दियो। ये देख कितना मजा इधके के पता नहीं कि रे की धान लगे, लेकिन এইটা ভালো লাগে দেখি। ধান के उतना नाम ना जानिल ना, मतलब खाले होले राकस खाले होले की धान लगे की नहीं ওটা से मतलब नहीं है, खाइक से मतलब है। आंग भसड़ा भांग भसड़ा तो बुझाई नहीं पेल की धान की नहीं। अरे आगे के मानुष नहीं लगी ना एखान कर लगी। गाइस এখন মই যাব পুকুরি में মাছ দেখে, মাছ तो हनुमान के देखा थी ले फिर के सुखना में तो माछ ओ इधर पानी है, ये देख ले पानी है इधर थोड़ा थोड़ा है पानी। तो गाइस इधर ये खोड़ी काटे लग जाए मुस्लिम लगे सब पकड़े। हाँ एकला हाँ तो गाइस मैं इधर भाषा भाल से ना जाने प्रेंग हो जाए। আমার আমার লেগে কাইটা দিবি, কাইটা দিবি আমি পয়সা দেম। কি করবি? হ্যাঁ বেড়া বানাম বেড়া হ্যাঁ। হবে কখন? কল বুঝা হ্যাঁ কল বুঝা 10 বুঝা বেড়া হ্যাঁ। কখন লাগে না আর 2 সপ্তাহ বাদে হ্যাঁ কাইটা দিবি। হবে 1 বুঝার কত কইরা দিম কও। কত দিবি? তুমি এক কাস্টমার তুই তুই কইলে হে কি করে তুই করতে লাগে।
আর এই যে পুরা কাটবে সাইজ করে আমার দিকে এটা পুরা সাইজ করব 500 টাকা দেন। হুম। 1000 হুম 1000 টাকা হতো না? ওগো হইব? ওগো হাসাই আচ্ছা কি এটা কি দেখতে হাসাস? আমি ফটো নিতে আছি। হ্যাঁ ও কিছু হয় না তো, ফটো নিতে আছি আমি। হাসাই তো, গাড়িটা দিবি তো? হুম পরব গেলে না হ্যাঁ পরব গেলে ও তোমার ভাষা শিখাই দিবি? হুম শিখাই দাও। কি লাগে আমার বাত হিন্দি হিন্দি মানে আমি গাড়ির কাম করি না, তো তোমার গাঁয়ে গেলে কইতে লাগে না, এই লেগিয়া। শিখাই দিবি? হুম কখন? আর ধীরে রো দেরি? হ্যাঁ হেৎ, জলদি করতে লাগে। तो गाइस मैं इधर भाषा नहीं जाने जाने मतलब उतना भाल से नहीं जाने तो सिखाई दूं बोलते हैं। ओ कैसो सिखाई दी भी तो हाँ दे मैं काले अब हो बैगन गाइस मैं उधर भाषा नहीं जाने भाल से তোমার দাদা গেলে জানেন मतलब ওদের ওটাই মাটি সাটি এদিকে ওদিকে লেগা লেগা আনা করেন না, তো ওদের পুরা জানেন, তো মই এতনা ভালসে নাই জানি। তো গাইস কোনো বেয়া নাই পাবা, জানে কি আমাদের ভিডিও শুট হই নাই পালাই আজ যে কারেন্ট বিল कर लेगे तो এখন রিচার্জ वाला সিস্টেম ভরাই দেন না, নাই ভরাই দেন লাগাই দেন তো হেলে मतलब হই নাই পালাই আজ কোনো ক্যামেরা আমরা চার্জ নাই হলই, তার পিছে এদিকে মোবাইল চার্জ নাই হলে তো রেকর্ড কিরকম লাগবে হলে নাই হই পালাই। তো मैं नेक्स्ट टाइम তোদেরকে जरूर দেখাবো। তো ব্লগ কে यहाँ एंड करबो। बाय बाय।